السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. مرحبا بكم في l'épisode numéro 10 dans le cadre ديال الموديل toujours le management stratégique. الموجه للطلبة ديال الإيسيس. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا un outil ديال diagnostic stratégique externe ديال l'environnement ديال le micro-environnement à savoir la concurrence. Donc l'outil هو le mapping concurrentiel. هاد l'outil هذا كيمكننا اننا نديرو l'analyse ديال la concurrence. Le mapping concurrentiel, pour réaliser un mapping, il importe de choisir des critères. Toujours le mapping concurrentiel خصنا ضروري اننا نختاروا معايير اللي من خلالها غادي نصايبوا هذاك لو مابين concurrentiel. Donc il y a plusieurs critères, qui est le critère stratégique, à savoir les facteurs clés de succès, c'est-à-dire غادي نشوفوا les facteurs clés de succès ديالنا مقارنة مع les facteurs clés de succès ديال les entreprises وغادي نشوفوا شنو هما لي زونتربريز اللي عندهم واحد الفاكتور كلي سوكسي اللي هو طالع مقارنه معنا حنا. كاين لو دوغري دو ديفيرسيفيكاسيون، هذا حتى هو ناتج على لا استراتيجي دو ديفيرسيفيكاسيون، سيتادير كاينين دي زونتربريز اللي عندهم بليزيور دومين داكتيفيتي استراتيجيك. فاش كنقولوا ديفيرسيفيكاسيون بمعنى عندنا بزاف ديال لي داس، لو فيت انه يكون عندنا بزاف ديال لي داس، دونك هذا كيتسمى لو دوغري دو ديفيرسيفيكاسيون. Le degré de diversification qui est juge, qui est une diversification produit ou diversification client ou le marché. Qui est un degré d'internationalisation, c'est-à-dire le degré d'IL, le produit d'INA, il fout le territoire national, tout à fait qu'on régional, tout à fait qu'on mondial. Quelle variable utilisée pour se différencier? Quels sont les critères financiers? Capitalisation, le taux de marge, ratio d'endettement. Ce sont des critères que nous l'analyse financière et également la stratégie financière. Il y a également le critère organisationnel, le nombre de succursales, le nombre de les filiales d'IANA ou les points de vente par exemple. Donc les points de vente définissent également les critères commerciaux, les points de vente. On a également le nombre de salariés, la taille. On a le critère organisationnel qu'on chauffe, la taille de l'entreprise. Est-ce qu'il s'agit d'une entreprise, d'une grande entreprise, يعني مؤسسات الكبرى؟ كاين المقاولات المتوسطة des petites des moyennes entreprises, كاينين des petites entreprises وكاينين des très petites entreprises. Les très petites entreprises عندها لي salariés قل من 9 ما بين 9 تقريبا و 200 جو بونس salariés. هنا كنتكلموا على 199 بلوتو salariés من 10 حتى ل 199 كنهضروا على petite et moyenne entreprise. فوق من 200 c'est-à-dire 200 الفوق كنهضروا على les grandes entreprises. Donc chaque pays toujours ou les critères ديال la taille de l'entreprise. هذا c'est le critère ديال le Maroc. كاينين des critères commerciaux selon la part de marché. يعني غادي نشوفوا la part de marché ديال كل واحد. إلا كانت عندنا par exemple une part de marché اللي هي la deuxième, donc حنا غادي نكونوا ما بين le leader et les autres concurrents. كانت عندنا la grande part de marché غنكونوا le leader sur le marché. Donc selon la part de marché, diversité des produits, c'est-à-dire نشوفوا la diversification, شحال من produits عندنا, شحال من gamme عندنا par rapport aux concurrents, le nombre de segments occupés, c'est-à-dire هذوك les segments tout à fait حنا يكون عندنا 3 لي segments ديال les clients, les autres concurrents يكون عندهم par exemple 5. Donc ça dépend de la situation. Et également le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, il est calculé à travers la part de marché. C'est un critère quantitatif.
c'est-à-dire quantitatif, c'est-à-dire il représente un chiffre simplement, le nombre. Donc اللي خصكم تعرفوا c'est que le mappé concurrentiel غادي نوريكم la représentation هذا كيتسمى le mapping concurrentiel هذا كامل c'est la représentation où chaque élément يعني chaque élément في هذا le mapping concurrentiel كيتسمى groupe stratégique. Donc شنو هو le groupe stratégique? On va voir là la définition. Donc toutes les entreprises d'un même secteur ne sont pas en concurrence frontale. Il est donc essentiel de savoir repérer ses concurrents directs. Les concurrents directs sont d'une entreprise sont souvent ceux qui ont le plus de similitudes avec elle. هنا les groupes stratégiques. Donc هذاك الجروب stratégique هما ce sont des entreprises اللي ماشي concurrentes. يعني علاش جمعناهم حيت هما اصلا ماشي منافسين. Donc un groupe stratégique, donc toutes les entreprises d'un même, c'est-à-dire واحد le groupe stratégique راه ماشي concurrent frontal. Il est donc essentiel de savoir repérer les concurrents directs. Les concurrents directs d'une entreprise sont souvent ceux qui ont le plus de similitudes avec elle. Donc هادو فاش كنقولوا les concurrents directs toujours يعني les entreprises اللي عندها des éléments اللي متشابهين مع l'entreprise en question. Pour analyser la structure de la concurrence, les concurrents sont regroupés par groupe en fonction de leurs similitudes. C'est-à-dire هذاك le fait أننا نجمعوا l'entreprise في un groupe المعيار هو التشابه ديالهم. Groupe stratégique, ensemble d'organisations qui partagent des caractéristiques, évoluent dans un même environnement et suivent les stratégies semblables. C'est-à-dire le groupe stratégique هو مجموعة من المؤسسات اللي عندها les mêmes caractéristiques وكتطور في le même environnement et suivent des stratégies semblables يعني عندها les mêmes stratégies. Les groupes stratégiques sont représentés sur un schéma à deux dimensions. Donc فاش غادي نديرو la représentation des groupes stratégiques عندنا deux axes, l'axe vertical, l'axe horizontal. نبداو بالاكس vertical. L'axe vertical mesurant un critère lié au périmètre d'activité, l'étendue de la gamme, niveau de prix, gamme, extension. Donc l'axe vertical هو هذا هو l'axe vertical, c'est كتسمى l'axe des ordonnées, محور الأراتب. Donc محور الأراتب إما كنديرو فيه l'étendue de la gamme, c'est-à-dire la gamme de l'entreprise, niveau de prix gamme, c'est-à-dire ou bien l'extension géographique. L'axe horizontal هذا محور الأراتب كيتسمى محور الأفاصيل plutôt, l'axe des abscisses. L'axe horizontal mesurant un critère lié à la location des ressources, toujours كنديرو فيها la location des ressources. Exemple, nombre de marques détenues. Donc هنا كنقولوا nombre de marques, tout à fait نديرو nombre de marques مع l'étendue de la gamme. Nombre de marques يعني عدد الماركات اللي كاينين عند l'entreprise. Effort marketing, qualité des produits, taille de l'organisation. Représentation concurrentielle. Donc كيف ما كتشوفوا هنا عندنا دي جروب, chaque groupe عنده دونك غادي ناخدو واحد الكريتير من هادوك اللي ديجا تكلمنا عليهم. également غادي نشدو واحد الكريتير بالنسبه لاكس فيرتيكال و l'intersection. par exemple دابا الجروب A عنده واحد دونك هاد الكريتير هذا اللي خصكم تعرفوا هو كنطلقوا من الصفر لبلوس, c'est-à-dire الا كانت
فهاد دونك الا بغينا نديرو واحد القراءه واحد لانتربريتاسيون ديال الجروب ا دونك الجروب ا بالنسبه لهاد الكريتير هذا عنده نيفو طالع وبالنسبه للكريتير 2 عندها ايغالمون طالع سي لانترسيكسيون نقطه التقاطع دونك هنا الا جينا الجروب او عندها نيفو فيبل بالنسبه للكريتير 1 وكريتير فيبل بالنسبه ونيفو فيبل بالنسبه للكريتير 2 الا جينا الجروب بي دونك بي عندها نيفو طالع بالنسبه للكريتير 2 نيفو فيبل بالنسبه للكريتير 1 donc ce qu'il faut retenir c'est que les concurrents directs ديال الجروب A كيف ما كتشوفوا شكون هو les concurrents directs sont groupe B علاش حيت كاينه une intersection هنا اللي قريب لي donc les concurrents directs هو groupe B و groupe D هاد لي دو ce sont les groupes directs plutôt les concurrents directs donc المنافسين المباشرين المنافسين الغير مباشرين هما E هما C donc l'entreprise خصها تاخد الحيطه والحذر من جروب بي وجروب دي ولكن بالنسبه للجروب ا وكسوا الجروب ا ولا جروب بي والجروب او والجروب دي كاينين على واحد السيغمون اللي هو واسع ديال لي كونكور ديال لي كليون دي ايغالمون ولكن سي هاد الجروب سي فيه لي زونتربريز كيتسموا ان سيغمون دو نيش يعني ان نومبر دو كليون اللي هما ريدوي ولكن كيكون دي برودوي دو لوكس بون كونسيرنون هاد الفراغ هاد الفراغ il représente quoi هاد الفراغ اللي كاين دابا هنا il représente هذاك لو مارشي non occupé c'est-à-dire c'est une opportunité pour toute entreprise انها تانفيستي في هاد لا فاز هادي في هاد الفراغ هادي في هاد الفجوه باغ اكزومبل واحد نيفو موين في لو كريتير 2 avec niveau faible في le critère 1 c'est une opportunité pour l'entreprise c'est ça ce qu'il faut retenir la méthode des groupes stratégiques permet يعني les objectifs ديالها de formaliser une représentation concurrentielle يعني كتعطيك une formalisation pure de la concurrence d'identifier les concurrents directs de l'entreprise donc داكشي علاش قلنا les concurrents directs إلا رجعنا l'exemple donc le cas ديال B et D et également d'identifier des espaces inoccupés c'est-à-dire هاد الفراغ هذا c'est un espace inoccupé c'est-à-dire اللي ما كتستعملوش l'entreprise potentiel créateur de valeur puisque les entreprises c'est-à-dire بحال اللي كنسميو حنا المنطقه الغير شاغره donc الغير مستغله donc il représente واحد l'espace اللي هو potentiel في المستقبل اللي كيتسمى créateur de valeur générateur de valeur اللي غيخلق لينا une valeur pour l'entreprise des bénéfices potentiels pour l'entreprise un gain donc voilà كملنا le diagnostic externe l'épisode الماجي ان شاء الله on va voir un TD ou bien un TP ديال une entreprise nationale à savoir Copag اللي غادي نشوفوا كاع لي زوتي ديال diagnostic stratégique ديال l'environnement externe de l'entreprise كنتمنى لكم حظ موفق bon courage et à bientôt